দেখুন এটা রহবা 800 রে কালেকশন ओनली 800 800 मात्र 800 टंका देखुन केते सुपर कलेक्शन एडे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन गुडे এটা দেখুন 800 টাকা রহবা मात्र 800 टंका हां बहुत ही बढ़िया देखुन 800 टंका रे देखुन এটা অলগা আছে এটা 1100 আসবা কালেকশন 1100 टंका দেখুন এটার দুপটা কি চেন্তা প্রকার এটা সাইড সাইড এটা বর্ডার রহবা আর প্যান্ট কপড়া রহবা টপ রহবা দেখুন 1100 টাকা রহবা मात्र 1100 রহবা কালেকশন ओनली 1500 देखुन 1500 टंका দেখুন দুপটা কি চেন্তা প্রকার আসবা আর ইনো প্যান্ট কপড়া भी আছে না মেরুন কালার রে এটা দেখুন তার টপ কপড়াটা রহবা মেহেন্দি কালার রে कलेक्शन এটা দেখুন এটা 1400 রে রহবা কালেকশন ओनली 1400 हां এটা দেখুন পেজ वाला প্যান্ট আর দুপট্টা আসবা দেখুন এটা তার দুপট্টা প্যান্ট কপড়া পিন্দা সেম ইয়েলো কালার রে রহবা আর দেখুন এটা তার টপ কপড়া পলে আসবা হেনতা মাত্র 1400 টাকা রহবা ओनली 1400 देखबा এটা দেখুন এটা 1400 র কালেকশন রহবা 1400 हां इधर भी गोटे दुपट्टा देखुन खुली रे देखे न छै डिजाइन टा मात्र 1400 टंका रे देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे केते बढ़िया देखुन एटा पेज वाला दुपट्टा इटा भी आसबा आ इटा तार टॉप कपड़ा पैंट रहबा मात्र 1400 टका यहां देखुन पूरा अपडेट वर्जन गोटे देखमे एटा पूरा नया ही आसी जे नया कलेक्शन देखुन एटा तार वर्क वाला एटा दुपट्टा आसबा देखो केते बढ़िया दिसि एटा पैंट कपड़ा रहबा आ टॉप कपड़ाटा आ इधर प्राइस रहबा देखुन एटा देखुन पूरा এটা আমার পিওর সম্বলপুরি পলে আসবা পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম যেটা দেখুন পুরা পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম যেটা এটা দেখুন মাত্র 3000 টাকা রহবা কালেকশন 3000 দেখুন পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম যেটা দেখুন 41 সুতার हां जुहार फिर तरह स्वागत वर्तमान फेर के पहुंच गले रेमुंडा गार मां महेशपुरी हैंडलूम के जिन्यान कुर्ती सम्बलपुरी गाउन सम्बलपुरी ड्रेस सेट आपन बहुत ही सस्ता सस्ता दाम रे देखबा लई पाबे तांको जेन कलेक्शन मिलसी जेन रेट रे मिलसी आपन मार्केट सारा कहीं खोजबे बेले बिना पार आज का भी बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आसी जे जेतु बियाह सीजन आके आसुचे तो केनता कलेक्शन रहउचे किन प्राइस रे रहउचे सेटा के तो वीडियो के बिना काटी आरंभ करू लास्ट तक देखुन तो मैडम फिर के स्वागत नमस्कार जे मां समले आपन को ना दुकान रे एड्रेस मोर ना होचे अंजलि भेर हमर दुकान रे ना होचे मां महेश्वरी हेलुम जेंटा की बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेमुंडा रे होचे आ रेमुंडा यूको बैंक पाखे ही हमर दुकान टा होचे जहा के ऑनलाइन भी दरकार नहीं पारबे ऑफलाइन भी जदी दरकार अपन घर के आसे विजिट करके नहीं पारबे रेमुंडा यूको बैंक पाखे ही दुकान छे भेड़न गला रास्ता रे अपन पुष्टापड़ा जीवन ननो रेमुंडा यूको बैंक पहुंचला कि भाबे तकर दुकान के पहुंची गली बोली आ जेन ऑनलाइन नेबाली चाहो जेंसी रा भी यहां आके देखाबे जेन प्रोडक्ट स्क्रीनशॉट करबे मैडम को नंबर ऊपर जे व्हाट्सएप नंबर अछि से नंबर रे फोटोटा पठाबे आपन को पूरा फोटो भी दे देबे या अपन एड्रेस पेमेंट देकरी ऑनलाइन ऑर्डर करले अपन घर जा 3 टू 4 दिन आराम से पहुंचीबा तो मैडम आज कलेक्शन का रहबा आज भी सब पूरा खास कलेक्शन माने न्यू डिजाइन माने कलेक्शन सब रहबा देखमा वीडियो रे आ वीडियो के फर्स्ट टू लास्ट तक देखो आज 800 रु स्टार्ट करी 4000 भीतर देखमा कलेक्शन 800 रु 4000 भीतर कलेक्शन देखो तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखमा आज सुपर कलेक्शन देखुन एटा रहबा 800 रे कलेक्शन ओनली 800 मात्र 800 टंका देखुन केते सुपर कलेक्शन एडे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन गुडे एटा देखुन 800 टका रहबा मात्र 800 टंका हां बहुत ही बढ़िया देखुन 800 टंका रे देखुन आपण नै परबे कलेक्शन एटा भी देखुन 800 टंका रहबा एते बढ़िया अछि देखुन मात्र 800 टंका एटा भी देखुन 800 टंका रहबा मात्र 800 टंका रे देखुन एटा भी देखुन केते बढ़िया कलेक्शन एटा भी देखुन तार कलर ऑप्शन आसबा एंता एटा ऑरेंज कलर रे अछि ये सब 800 टका लखा देखुन 800 टंका एटा जेंसी ड्रेस सेट नेबे देखुन सम्बलपुरी ड्रेस सेट मात्र 800 टका लखा पेंट दुपट्टा अलगा अछि एटा 1100 आसबा कलेक्शन 1100 टका देखुन एटार दुपट्टा कि छेंता प्रकार एटा साइड साइड रे बॉर्डर रहबा आ पेंट कपड़ा रहबा टॉप रहबा देखुन 1100 टंका रहबा मात्र 1100 टंका हां एटा भी देखुन 1100 टंका रहबा 1100 टंका देखुन आपण जदी देखवाली चाहछन भल से आबे पूरा फोटो मागबे जेन माने ऑर्डर करवाली चाहछन एटा भी देखुन 1100 टंका रहबा एटा तो पूरा बहुत वायरल कलेक्शन रे ही वाला देखुन जाके भी दरकार वीडियो देखले कि हमको संगे संग ऑर्डर करूं एटा भी देखुन 1100 टंका रहबा ऑरेंज आ मेरून कलर रे 1100 टंका रे देखुन आपण नै पारबे एटा देखुन येलो आ पर्पल कलर रे रहबा मात्र 1100 टंका मात्र 1100 टंका रे येलो आ पर्पल कलर रे अछि एटा देखुन रेड आ पर्पल कलर रे रहबा 1100 टंका मात्र 1100 टंका देखुन बहुत ही सुंदर अछि बहुत बढ़िया कलेक्शन एटा देखुन मेरून आ येलो कलर रे अछि 1100 टंका रहबा 1100 टंका देखुन केते जबरदस्त केते खास कलेक्शन देखुन मात्र 1100 टंका तार पर देखमा एटा भी देखुन 1100 टंका रहबा ए मेरून आ रेड कलर पेंट दुपट्टा आसबा बॉडीटा मेरून कलर आसबा एटा देखुन पर्पल येलो कलर रे अछि 1100 टंका 1100 टंका
এটা দেখুন রেড ব্ল্যাক কলর রে আছে মাত্র 1100 টঙ্কা মাত্র 1100 টঙ্কার দেখুন সবু 1100 টঙ্কা লাগা দেখুন কেতে বড়িয়া প্যান্ট র কপড়া আসবা দুপট্টা আসবা প্লাস কুর্তি র কপড়া দেখুন ড্রেস সেট পুরা आपको 1100 টঙ্কা দেখুন এটা বি 1100 रहबा রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে এটা দেখুন গ্রিন আর মেরুন কলর रहबा 1100 টঙ্কা रहबा बहुत बढ़िया আছে দেখুন কপড়া দেখুন পুরা পিওর কটন কপড়া হি আসবা এটা দেখুন পার্পল আর রেড কলর রে 1100 টঙ্কা बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 1100 টঙ্কা রে আপন নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন ব্ল্যাক আর পার্পল রেড কলর টাইপ র আছে টপ র ডিজাইনটা মাত্র 1100 টঙ্কা रहबा बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 1100 টঙ্কা রে আপন আউট দেখুন এটা আছে আমর येलो আর মেরুন কলর রে মাত্র 1100 টঙ্কা रहबा কেতে সুন্দর দিচ্ছ দেখুন কালেকশন মাত্র 1100 টঙ্কা লেখা দেখমা यहाँ देखमा देखुन 1500 रो रहबा कलेक्शन ओनली 1500 देखुन 1500 टका देखुन दुपट्टा किछ एंता प्रकार आसबा आ इनो पेंट कपड़ा भी होचे ना मेरून कलर रे एटा देखुन तार टॉप कपड़ाटा रहबा मेहंदी कलर रे मात्र 1500 टका रहबा ओनली 1500 देखुन 1500 टका रे देखुन आपरा नहीं पारबे सुंदर देखुन एटा रेड आ मेहंदी कलर आसबा दुपट्टा आ देखुन मेहंदी कलर रे तार टॉप कपड़ाटा भी रहबा मेहंदी कलर रे केते सुंदर केते पसंद दिसु मात्र 1500 टका मात्र 1500 टका देखुन आपरा नहीं पारबे संबलपुरी ड्रेस सेट रेमंडा गा मां महेशपुरी हैंडलूम रू এটা দেখুন রেড আর ব্লু কলর রে আছে हां মাত্র 1500 টাকা রহে ভাইটা ভি বহুত বড়িয়া আছে দেখুন ডিজাইন রে আছে 1500 টাকা রে আপন নেই পারবে আউটে দেখুন এটা রামা গ্রিন আর ব্লু টি ব্লু কলর রে रहबा আইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন মাত্র 1500 টাকা বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1500 টাকা রে দেখুন এতকি সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন ব্ল্যাক কলর রে দুপট্টা আসবা আর টিকে পিচ অরেঞ্জ কলর টাইপ রে তার টপটা रहबा মাত্র 1500 টাকা रहबा এটা ভি কেতে বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1500 টাকা দেখুন কলর কম্বিনেশন গাজর কলর আছে এটা দেখুন রানী পিঙ্ক কলর রে আসবা ব্ল্যাক কলর এন্ড তার দুপট্টা প্যান্ট আসবা দেখুন এটা ভি रहबा 1500 টাকা ओनली 1500 রে দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন মাত্র 1500 টাকা আগুটা বি মেহেন্দি কলর আর ব্রাউন কলর দেখুন এটা মেরুন কলর দুপট্টা সাইয়া আছে আর মেহেন্দি কলর তার টপ কপড়াটা আছে পেপার ডিজাইন মাত্র 1500 টাকা বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1500 টাকা রে দেখুন আপনারা নেই পারবে আর দেখুন পার্পল ইয়েলো কলর রে আছে মাত্র 1500 টাকা रहबा এটা ভি কেতে সুন্দর আছে কালেকশন দেখুন মাত্র 1500 যেটা ভি জানি না পারপারি তার ফুল ফটো মাগলে আমি দেই দেমু ফুল ফটোটা ভি আপনাকু মিলি যাবে কালেকশন এটা দেখমা দেখুন এটা 1400 রে रहबा কালেকশন ओनली 1400 हां এটা দেখুন পেজ वाला প্যান্ট আর দুপট্টা আসবা দেখুন এটা তার দুপট্টা প্যান্ট কপড়া ফেন্দা সেম येलो কলর রে रहबा আর দেখুন এটা তার টপ কপড়া পলে আসবা হেনতা মাত্র 1400 টাকা रहबा ओनली 1400 দেখুন ইতার ইহারে আমি অলগা কলর আর অলগা অলগা ডিজাইন মানে দেখমা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন 1400 টাকা ओनली 1400 নেই পারবে সম্বলপুরি ড্রেস সেট এটা দেখুন ব্লু আর রামা গ্রিন রে আছে মাত্র 1400 টাকা ओनली 1400 দেখুন মাত্র 1400 টাকা রে ব্লু আর রামা গ্রিন কলর রে আছে এটা দেখুন ব্ল্যাক আর রামা গ্রিন কলর আছে স্বাস্তিক ডিজাইন রে रहबा টপ কপড়াটা আইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন মাত্র 1400 টাকা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1400 টাকা রে দেখুন আপনারা নেই পারবে যাকে যেটা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন টিক মারি ফটোটা পঠান অ্যাড্রেস পেমেন্ট দেখি আপনারা অনলি রামা গ্রিন আর ব্লু কলর রে रहबा 1400 টাকা ইতার ফুল ফটো ভি যদি আমকো মাগবে পুরা ওপেন এটা ফটো দেনা আমি ফুল ফটো भी যাহু দরকার ফুল ফটো भी মাগুন যেটা অর্ডার করবালি চাইছো আপনার সুবিধা আইবা অল ওভার ইন্ডিয়া ব্লু আর পার্পল কলর রে আছে পার্পল কলর রে হ্যাঁ 1400 টাকা रहबा দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুই দেখুন মাত্র 1400 টাকা রে আর সবু দেখুন পুরা ইউনিক কলর ইউনিক ডিজাইন মানে আছে এটা দেখুন ব্ল্যাক আর মেহেন্দি রে আছে 1400 টাকা रहबा ইউনিক কলর ডিজাইন রে আছে দেখুন অনলি 1400 1400 আর এটা দেখুন অফার খালি লিমিটেড টাইম তক আছে হ্যাঁ এটা দেখুন পার্পল আর অরেঞ্জ কলর রে আছে 1400 টাকা মাত্র 1400 টাকা রে দেখুন আপনি নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন ব্ল্যাক আর স্কাই ব্লু কলর টাইপ রে আছে 1400 টাকা रहबा বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন যেটা ভি আপনাଙ୍କୁ দরকার আমকো ফটো টিক করি WhatsApp রে মেসেজ করুন আপনাকে পুরো ফটোটা মিলি যাবে লাইট পিঙ্ক আর ব্ল্যাক কলর রে আছে মাত্র 1400 টাকা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1400 টাকা রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর দেখুন সব নয়া নয়া কলর এটা দেখুন গ্রিন আর হোয়াইট কলর কম্বিনেশন রে আছে মাত্র 1400 টাকা रहबा বহুত সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 1400 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে
দেখুন এটা মেরুন আর মেহেন্দি কলর রে এটা তো বহুত লোক ডিমান্ড করছন কালেকশনটা ফের স্টক হি গলা না 1400 টাকা এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 1400 টাকা জলদি জলদি বুকিং করুন যাহাকে যেন কালেকশন পছন্দ লাগুছে এটা भी দেখুন স্কাই ব্লু আর মেরুন রে আছে 1400 টাকা এক নম্বর আছে দেখুন 1400 টাকা দেখুন কলর বা দেখুন যেটা ভাইরাল কলর যেটা আপন মানে পছন্দ বহুত করছন সেটা সেটা কলর বা দেখুন সব সিলেক্টেড বচা বচা কালেকশন আছে যেটা भी দেখুন কেতে বড় পার্পল এটা দেখুন পার্পল আর মেহেন্দি কলর রে আছে মাত্র 1400 টাকা বহুত হি বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1400 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এই কালেকশন সুন্দর কালেকশন আউটে দেখুন রামা গ্রিন আর ব্লু কলর রে আছে মাত্র 1400 টাকা রহবা এটা भी বহুত হি বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1400 টাকা দেখুন এই সুন্দর কালেকশন দেখবা ইয়া দেখুন এটা 1400 র কালেকশন রহবা 1400 हां इधर भी गोटे दुपट्टा देखुन मैं खुली रे देखे न छै डिजाइन टा मात्र 1400 टंका रे देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे केते बढ़िया देखुन एंता पेज वाला दुपट्टा इटा भी आसबा आ इटा तार टॉप कपड़ा पैंट रहबा मात्र 1400 टंका बहुत ही बढ़िया सुंदर छै इतारी हादे हमें कलर कॉम्बिनेशन देखमा देखुन 1400 टंका देखुन केते बढ़िया काम थिला संबलपुर एटा ड्रेस देखुन सेट मस्टर्ड येलो आ कॉफी कलर रे अछि 1400 टंका बहुत बढ़िया देखुन मात्र 1400 टंका देखुन इटा हमर रहबा रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे 1400 टंका बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 1400 टंका एटा देखुन पिंक आ ब्लैक कलर रे रहबा मात्र 1400 टंका बहुत ही बढ़िया लागु देखुन 1400 टंका रे जे भी लेबे एटा देखुन ब्लैक संगे पिंक आसबा 1400 टंका रहबा एक नंबर अछि देखुन 1400 टंका रे ये देखुन मेरून आ येलो कलर रहबा 1400 टंका मेरून आ येलो कलर रे अछि एटा देखुन ब्लैक आ ग्रे कलर रहबा 1400 टंका एक नंबर अछि देखुन 1400 टंका रे देखुन आपण माने नै पारबे कलेक्शन एटा देखुन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे अछि 1400 टंका रहबा बढ़िया लागु देखुन 1400 टंका रे आपण नै पारबे एटा देखुन प्लेन दुपट्टा आसबा इतार एटा पेज वाला दुपट्टा नै आसे बूटी रे आसबा एटा देखुन हेंदा डिजाइन रहबा बूटी रे आइडा रहबा देखुन तार टॉप कपड़ाटा कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागि देखुन मात्र 1400 टंका रहबा इटा ओनली 1400 देखुन इतनी सुंदर कलेक्शन आपण माने नै पारबे एटा देखुन तार मेहंदी मेरून कलर आसबा 1400 टंका बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 1400 टंका एटा रहबा देखुन ब्लू और रेड कलर रे 1400 टंका ओनली 1400 देखुन 1400 टंका रे एटा देखुन कॉफी आ येलो कलर रे रहबा 1400 टंका मात्र 1400 टंका देखुन जल्दी जल्दी बुकिंग करू जाके जेंटा पसंद लागो यहां देखुन पूरा अपडेट वर्जन गोटे देखमा एटा पूरा नया आडी आसी जे नया कलेक्शन देखुन एटा तार वर्क वाला एंता दुपट्टा आसबा देखो केते बढ़िया दिस एटा पेंट कपड़ा रहबा आ टॉप कपड़ाटा आ इधर प्राइस रहबा देखुन मात्र 2200 टंका बहुत ही सुंदर लाग देखुन 2200 टंका देखुन केते बढ़िया संबलपुरी इधर फुल फुल फोटो मांगले भी मिली जीबा फुल फोटो भी आपन को मिली जीबा एटा देखुन एटा तार एंता दुपट्टा आसबा पेंट रामा ग्रीन कलर आसबा आइडा रहबा तार टॉप कपड़ाटा इतार प्राइस रहबा 2000 टंका ओनली 2000 टंका एटा देखुन मेरून येलो कलर रे अछि ई कलर तो पहला चॉइस करबे जेंदा दिसु जी आ इतार प्राइस रहबा देखुन 2000 टंका मात्र 2000 टंका रहबा एटा दुपट्टा 2000 टंका देखुन केते बढ़िया संबलपुरी ड्रेस सेट आपण माने मगै पारबे रपंटा गारो मां महेश्वरी हैंडलूम रो एटा देखुन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे अछि इतार प्राइस रहबा देखुन 2000 टंका बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 2000 टंका जल्दी जल्दी ही बुकिंग करू जहाकू जेंटा पसंद लागु छे एटा देखुन इटा भी रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन बाकी इटा देखुन बॉर्डरटा रेड रहबा इटा दुपट्टा बॉडीटा ब्लैक रहबा आइतार देखुन टॉप कपड़ाटा रेड रहबा 2000 टंका ओनली 2000 टंका एटा देखुन रामा ग्रीन ब्लू कलर रे रहबा एटा भी देखुन वर्क वाला एंता दुपट्टा आसबा रामा ग्रीन केते सुंदर दिजे देखुन ड्रेस सेट देखुन प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 2200 टंका मात्र 2200 टंका जदी इनो मिलु छ भाबुन बाकी नोटा 3000 3200 ऊपर ही मिलबा इनो देखुन जनता करे भी गुटे ड्रेस सेट दो 500 1000 पूरा सस्ता ही पडु छ अपन जे भी नेबे बहुत ही फायदा रे रहबे एटा भी देखुन एंता वर्क वाला दुपट्टा आसबा एटा तार बॉर्डर रहबा धोडीटा हां इतार प्राइस भी रहबा देखुन 2200 टंका मात्र 2200 टंका रे देखुन अपन माने नै पारबे सुंदर कलेक्शन एटा देखुन ब्लैक येलो कलर रे रहबा मात्र 2000 टंका 2000 टंका रे हां 2000 टंका रहबा एटा इतनी केते बढ़िया छै देखुन 2000 टंका रे जे भी नेबे देखुन केते बढ़िया लागबा तारपर देखबा एटा देखुन रेड येलो कलर कॉम्बिनेशन रे अछि इधर प्राइस भी रहबा देखुन 2000 टंका ओनली 2000 देखुन 2000 टंका 2000 टंका अपन एटा मगै पारबे आउटे देखुन एटा भी मेरून येलो कलर रे अछि
তার প্রাইস भी रहबा দেখুন 2000 टंका দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে কালেকশন দেখুন মাত্র 2000 টঙ্কা আপন নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন হোয়াইট আর গ্রিন কলর রে আসবা দেখুন এটা भी रहबा 2000 टंका মাত্র 2000 টাকা এটা টপ কপড়া আসবা 2000 टंका रहबा 2000 টঙ্কারে দেখুন চ্যালেঞ্জ কাহি খুঁজি আসুন এন্তা কপড়া এন্তা কোয়ালিটি আপন কাহি না পুরা লেটেস্ট কালেকশন পুরা আপডেটেড কালেকশন দেখুন আপন মানে রেমন্ডা গা মা মাস ব্র্যান্ড নেই পারবে তারপর দেখমা এটা দেখুন ব্ল্যাক আর রামা গ্রিন কলর রে আছে এন্তা টেরাকোটা এটা দেখুন তার এটা দুপট্টা আসবা আইতার প্রাইস भी रहबा 2000 टंका ओनली 2000 रुपीस 2000 टंका रे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन आपण माने जदी बहुत से देखि ना पाले पूरा फोटो मांगबे पूरा फोटो भी आपन को मिली जीवा এটা দেখুন পিঙ্ক আর ব্ল্যাক কলর রে আছে আইতার প্রাইস भी আসবা দেখুন মাত্র 2000 टंका बहुत ही बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 2000 टंका रे देखुन आपण माने এটা মগাই পারবে আর লেট না করুন জলদি জলদি হি বুকিং করুন যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে এটা দেখুন গ্রিন येलो কলর রে আছে আউ তার এটা দেখুন টপ কপড়া रहबा কফি কলর রে আইতার প্রাইস रहबा দেখুন 2000 टंका মাত্র 2000 टंका সুন্দর কালেকশন দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন ব্ল্যাক আর রামা গ্রিন কলর রে আছে আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন 2000 टंका ओनली 2000 দেখুন 2000 टंका এটা দেখুন হোয়াইট ব্ল্যাক কলর রে আছে কম্বিনেশনটা আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন 2000 टंका মাত্র বহুত সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 2000 टंका রে আপন এটা নেই পারবে এতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন ব্ল্যাক येलो কলর রে আছে আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন মাত্র 2000 टंका কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন 2000 টাকা রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার কম্বিনেশন রা আপন মানে এটা নেই পারবে জলদি জলদি এটা দেখুন রেড ব্লু কলর রে আছে আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন মাত্র 2000 टंका বহুত সুন্দর আছে দেখুন 2000 টাকা রে দেখুন আপন মানে এটা মগাই পারবে এটা দেখুন পুরা এটা আমার পিওর সম্বলপুরি পলে আসবা পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম যেটা দেখুন পুরা পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম যেটা এটা দেখুন মাত্র 3000 টাকা रहबा কালেকশন 3000 রে দেখুন পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম যেটা দেখুন পুরো সুতার হ্যাঁ বেস্ট সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম কপড়া দেখুন আপন মানে পাবে রেড আর ইয়েলো কালার রয়েছে এতে গর্জিয়াস দিছে কালেকশনটা তারপর দেখো মা আর এটা দেখুন এটা আছে কফি আর ইয়েলো কলর রে এটার প্রাইসটা আছে দেখুন মাত্র 3100 টাকা ओनली 3100 3100 টাকা রে 3100 এটা দেখুন সিঙ্গেল টেরাকোটা রে আছে ডিজাইনটা আর এটার প্রাইস আছে 3000 টাকা দেখুন এটা তার দুপট্টা আসবা টেরাকোটা রে আর বডিটা भी দেখুন এটা সিঙ্গেল টেরাকোটা আছে পুরো ম্যাচ আছে মাত্র 3000 টাকা বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন 3000 টাকা রে টেরাকোটার ইয়েলো কালার কম্বিনেশন দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিছে কালেকশনটা তারপর দেখমা এটা দেখুন ওয়ার্ক वाला দুপট্টা আসবা দেখুন এটা ওয়ার্ক আসবা দুপট্টা রে আইতার প্রাইস रहबा দেখুন মাত্র 3300 টাকা বহুত হি বঢ়িয়া রামা গ্রিন আর রেড কালার কম্বিনেশন বহুত হি বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 3000 টাকা দেখুন 3300 টাকা রে দেখুন আপনি নি পারবে কালেকশন এটা भी দেখুন 3300 রে আসবা কালেকশন इधर भी दुपट्टा एंदा वर्क আছে দেখুন স্কাই ব্লু কালার টাইপ র আছে মাত্র 3300 টাকা रहबा বহুত হি বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 3300 টাকা রে দেখুন আপনি এটা মগে পারবে জলদি জলদি বুকিং করুন না তো মিলে না এটা কালেকশন মানে এটা দেখুন 3200 টাকা আসবা এটা দেখুন তার দুপট্টা এটা তার টেরাকোটা রে আছে টপ কপড়াটা 3200 টাকা रहबा 3200 টাকা রে আপনি নেই পারবে এটা भी দেখুন 3200 টাকা আসবা দুপট্টাটা দেখুন পুরো ইউনিক ডিজাইন ইউনিক কালেকশন রে আছে আর ওয়ার্ক वाला भी এন্ডা দুপট্টা এটা रहबा মাত্র 3200 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর আছে কালেকশন দেখুন মাত্র 3200 টাকা রে দেখুন আপনারা নেই পাবে 3200 টাকা দেখুন পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম 121 সুতার দেখুন এতকি জবরদস্ত কোয়ালিটি 3300 টাকা रहबा 3300 টাকা এটা भी পুরো ইউনিক ডিজাইন রে আছে দুপট্টাটা আর তার বডি ওয়ার্কটা দেখুন টেরাকোটা রে আছে লোক এন্তাটা 3300 এন্তাটা হি খুঁজছো দেখুন বাকি মার্কেটে খুঁজবেলে এটা দেখুন 4200 4500 কম লাগিন হেলা রেমন্ডা গা মা মহেশ্বরী হ্যান্ডলুম যেটা কি হোলসেলার মানকর হোলসেলার তাকর নইটাই নেবে বেলা পুরো এতকি সস্তা সস্তা দাম দিয়ে পারবে তারপর দেখুন এটা দেখুন দুপট্টা আসবা গ্রিন আর রেড কালার রে আর দেখুন এটা 3D কালার 3D টাইপ রে ডিজাইন আছে बहुत ही सुंदर लाଗୁଛି মাত্র 3300 টাকা रहबा মাত্র 3300 টাকা দেখুন बहुत ही सुंदर লাগুଛି কালেকশন এটা দেখুন রামা গ্রিন আর ব্লু কালার রে আছে এটা দেখুন দুপট্টা পুরো ইউনিক ডিজাইন রে আছে পরভা টেরাকোটা রে আছে বডিটা আইতার প্রাইস रहबा 3300 টাকা মাত্র 3300 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম দেখুন পুরো বেস্ট কোয়ালিটির সম্বলপুরি ড্রেস সেট মানে দেখুন এন্তা এন্তা কালেকশন দেখুন আপনার মার্কেট খুঁজবে বেলা
1000 1500 टका अधिका रेट रे पाइबे आपण जदी इनो नेबे बेले बहुत ही सस्ता रे मिलुचे आपण बोले जहाकू दरकार ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम नै पाबे सब लेटेस्ट कलेक्शन अपडेटेड कलेक्शन सब आसी जाइए आ कुर्ती गाउन कलेक्शन एतकी सारा स्टॉक अछि एतकी सारा वैरायटी अछि आपण मार्केट सारा कहीं खोजबे बेले भी ना पान जहाके दरकार जल्दी जल्दी विजिट करू रेमंडा गाहक मां महेशपुर हैंडलूम रे या आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर कर पाबे तो आज वीडियो आपन को गंदा कमेंट कोन भला लाइक करू शेयर करू चैनल के पला चैनल सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करमा फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समदे नमस्कार।